না দিতে গেলে মাল আসবে চলে এসো পিপা খারবুজা হ্যালো 180 টাকা আসা तो ये माल कब मिलेगा आपको? मंगल को मिलेगा। तो मोटा माल है ना, साइज वाला माल है। এই সব ফলো হইবে জানিস না चलो ठीक। লালিশ থেকে লাগিয়ে দিও देख इतना बड़ा पार्टी को दिखा दुकानदार वीडियो पर शेयर दो व्हाट्सएप আমার লাইভ কি পা বেচতে এসেছে